Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ. ایک دفعہ درود پاک پھر پڑھو سارے پیار محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. آج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں بیلیاں دی دعا نال کچھ ایسے کام نہیں جنہ دے کرن نال آسمان تو اللہ دی لعنت پیندی اور کڑے کام نہیں اینا دے متعلق کچھ بیان کرانگا. بڑی دل جمی نال بڑے دھیان نال اور جے او خامیاں ساڑھے اندر ہیں تے او سے ویلے توبہ کرنی اللہ سانو دور کرن دی توفیق دیوے. جے نہیں ہے تے پھر سن کے کیا جے الحمدللہ. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اور رسول دی گل سننی. حضرت صاحب او کیسا بندہ بدقسمت ہو سکتا ہے جنہوں اللہ کے بھی دیتے میری لعنت دے. جویں نا کوئی بندہ آندہ یار دفع ہو ایک دفع ہو کوئی بندہ کسی نو آندہ یار میری جان چھڑ دفع ہو تے ایک اللہ کے دفع ہو تیرے تے میری لعنت دے. او کڈا بد نصیب. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تسی ماشاءاللہ اللہ والے جمع ہوئے ہو نیک لوگ اور تسی نصیباں آلے ہو اور کئی ایسے بھی نصیباں آلے ہونگے لازمی تو اڈے اندر جنہ نے درود پاک پہلے آگے میرے تو بھی پہلے کئی آئے نے جنہ نے ماشاءاللہ اٹھ دی قربانی دا ثواب لے ہے اور کئی بچارے میرے رنگے وہ مرغی دے آنڈے دا ثواب لینا لے. چلو میاں اللہ تعالیٰ توڑے سارے دانا اللہ قبول فرمائے. حضرت صاحب میں درہ ہون جو دسن لگا اپنے جنہاں دل دماغ دے برتن سدھے کر لو. جے برتن سدھا ہوئے نا تے تھوڑا جا بھی می پہ جائے نا تے کچھ پانی جمع ہو جاندہ ہے. جے برتنی مودا ہوئے ساری رات بھی می پوے سارا دن بھی پوے تے کدی برتن جے پانی جمع نہیں ہوندہ. اس واسطے دل دے برتن سدھے کر لو. کنہ تے اللہ دی لعنت سن لو. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی. ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار نال محبت دے نال اونچی پڑھنے بلند آواز دے نال. میں نو راضی کرن دی خاطر نہیں میں راضی ہواں یا نہ ہواں او میری مرضی ہے. میں تواڈے تے ہن راضی ہواں یا نہ ہواں
मैनू राजी करन दी खातर नहीं, अल्लाह पाक नू राजी करन दी खातर पढ़ना है। नबी पाक नू सोने नबी नू राजी करन लई पढ़ना है। सारियां पढ़ना है, बेदार हो के पढ़ना है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी आखे लान अल्लाह, अल्लाह पाक दियां लानतां ने उस बंदे ते। और किड़ा बंदा है साढ़े नबियां दे बैने। लान अल्लाह, अल्लाह दी लानत मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, उस बंदे ते अल्लाह पाक दियां लानतां ने। जड़ा बंदा गैरुल्लाह दे नां दे बकरे देंदा है, गैरुल्लाह दे नां दे छतरे देंदा है, ए मनता मनी जांदा है। बेटा होएगा फलाने मज़ार ते जाके मैं 2 बकरे ज़बा करके आवांगा। गैरुल्लाह दियां नज़रां मनी जांदा है। अल्लाह दे अलावा गैरुल्लाह दे नाम ते ज़बा कर दे। सोने नबी आखिए इस बंदे ते आसमान तो अल्लाह दियां लानतां वसदियां ने। इस बंदे ते ना जड़ा अल्लाह तो इलावा किसी गैर दे नाम ते कोई भी जानवर ज़बा करदा है ना, हज़रत साहब कोई भी जानवर ज़बा करना होए अल्लाह दे नाम ते करया कर, अल्लाह वास्ते करया कर। हज़रत जी सुन लो होर किन्ना किन्ना ते अल्लाह पाक दियां लानतां वसदियां ने। मैं नहीं कह रहा, साढ़े सोने पैगंबर कह रहे ने। ओ बंदे जिन्हां ने अल्लाह नू भी तकलीफां पहुंचाइयां, अल्लाह नू भी अज़ियत दी ते मैनू भी मेरा भी दिल दुखाया। जेड़ा अल्लाह नू भी तकलीफ देंदा है ते मेरे अल्लाह दे नबी रसूल दा भी दिल दुखांदा है। उस बंदे ते भी अल्लाह दियां लानतां होन। तुस आखना कारी जी अल्लाह नू भी क्या, अल्लाह नू भी अज़ीज़तां पहुंच सकदियां ने। क्या बंदा अल्लाह नू भी तकलीफ दे सकता है? क्या बंदा नबी पाक दा भी दिल दुखा सकता है? हज़रत जी हाँ हाँ, कुरान च लिखे है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। ए नाम कईयां बदबख्तां आखिया अल्लाह पाक दी औलाद, कईयां आखिया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कईयां आखिया उज़ैर अल्लाह दा बेटा है ना, कईयां आखिया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बेटे ने, माज़ अल्लाह अल्लाह दी औलाद। ते कईयां बदबख्तां ज़ुबान चलान आलियां कईयां कमीने भी कह दिता ना कि मरियम अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह अल्लाह दी बीवी है ना, ईसा नबी अल्लाह दा बेटा है। और कईयां भी गल्लां कर दित्तियां। ये गल्लां करन दे नाल इन्हां अल्लाह नू भी तकलीफ पहुंचाए ना। अल्लाह दा इन्हां बदबख्तां ने इन्हां मैनू अल्लाह नू भी नहीं छड्डिया ना, मैनू मेरे बारे भी गल्लां कीतियां। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। इन्हां मेरे बारे इवें कह के ना मैनू तकलीफ पहुंचाई ना। जरा बंदा अल्लाह नू अज़ीज़तां देंदा है इहदे ते भी अल्लाह दियां लानतां ने। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ऐसा बोलना बोली अल्लाह दियां लानतां वस जान, ऐसा जुमला ना बोली अल्लाह पाक दियां लानतां वसन लग पैन। ए ते अल्लाह दा दिल, ए ते अल्लाह नू तकलीफ, अल्लाह नू अज़ियत दित्ती गई। इत्थे लोकां नबी नू भी अज़ीज़तां दित्तियां। सोने नबी आखिए जिन्ने मैनू अज़ियत दित्ती ना
اللہ دیاں دے تے بھی لانتاں پہن گیاں تو آکھنا اللہ دی تے سمجھ آ گئی نبی پاک نو کیویں عزیتاں دتیاں گئیاں سن لو دھیان دے نال اینا بدبختاں اینا ظالماں اینا نبی پاک نو بھی عزیتاں دتیاں ایویں تکلیفاں دتیاں اینا کہن والے آکھیاں اینا آکھیا معاذ اللہ او ویکھو نا ایشا پیچھے رہ گئی معاذ اللہ نبی دی بیوی غلط ہے معاذ اللہ نبی دی بیوی ٹھیک نہیں اینا نبی دی بیوی تے ہاتھ چک کے اینا نبی نو عزیتاں دتیاں اینا نبی دیاں تیاں نو پریشان کر کے اینا نبی نو عزیتاں دتیاں اینا نبی دے یاراں تے ہاتھ چک کے اینا نبی نو عزیتاں دتیاں سونے نبی آکھی ہے جڑا اللہ نو عزیت دین دے اون دے نبی نو پریشان کر دے منو اللہ نے دس دیتا ہے نا سونے اون دے تے آسمان تو میریاں لانتاں زمین تے واسطیاں نے حضرت جی سن لو دھیان دے نال اللہ نو عزیت دے نالا سونے نبی نو عزیت دے نالا اینا دے اللہ دیاں لانتاں واسطیاں نے اور کندے تے واسطیاں نے سن پھر دھیان دے نال اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت واسطی جڑا بندہ کفر دی حالت چے مر جائے نا کافر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اے بے ایمان کافر مسلمان بنے مسلمان ہون تو بعد انہوں دوبارہ انہاں لالچ دیتا ہے دوبارہ مرتد ہو گئے اے بے ایمان انہیں کلمہ چھڑے آئے نا ان دیتی اللہ دیاں لانتاں اور کافر دے اے بے ایمان تے مرن لگے ہاں اللہ دیاں لانتاں واسطیاں نے اور کڑا بندہ جن دیتے آسمان تو اللہ دیاں لانتاں واسطیاں نے حضرت صاحب اور بندہ کون ہے کون درہ توجہ کر لو دھیان کر لو اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت واسطی ہے نا جڑا بندہ حق چھپا جاندہ ہے حق دی گل نہیں کردانا اے مولوی صاحب اونج ماشاءاللہ ان دے کلوں دو گٹھ لمے فتوے لے لو اونج مولوی صاحب ماشاءاللہ سخت پڑا ہے مولوی صاحب اونج ماشاءاللہ اے مولوی صاحب اے پرہیزگار بڑا ہے ماشاءاللہ اونج مولوی جی اے ماشاءاللہ ٹردے پیر سنبھال کے رکھ دے نہیں ماشاءاللہ تمہاں بڑیاں نے مولوی صاحب دیاں لیکن این دے سامنے این دی مسجد دا وڈیرا انتظامیاں این دے سامنے کوئی وڈیرا ایسا بیٹھا ہے او سودی کاروبار کر دیں اے مولوی دی زبان تے چھالے بن گئے نے ان حق دسے گا ممبر چھڑا لین گے ان مولوی صاحب یہ کھول کے مسئلہ کرے گا بلا لے گا حاجی بلا لے گا اپنے ڈرے جے مولوی صاحب نو کہ مولوی صاحب میرے تے وسن لگ پئیں میں اترا حمیتیاں میرے تے وسن لگ پئیں اے ڈر دا کتے چھٹی نہ ہو جائیں اے ڈر دا تنخواہ میری او دن دے جرا سودی کاروبار کر دائیں اے ڈر دا حق چھپائی جان دیں کھول کے مسئلہ کردہ نہیں یہ سامنے جرا بیٹھا ہے اندہ کان ہے جے میں کھول کے مسئلہ کیتا دے میں نو بلا لے گا حق چھپائی جان دیں وہ تو آواز آن دیئے تیرے تے آسمان تو میری لانتاں واسطیاں پئیاں نے حضرت جی کی آج کل ایمیں سین چلے کہ جرت کی مولوی صاحب دی کہ مولوی حق بیان کر جائے انجھے بڑا ڈٹ دے مولوی بڑا ڈٹ دے مولوی کی مجال ہے مولوی کسے لمب کر دیندہ مولوی انہا ماشاءاللہ ڈٹ دے مسئلے لیکن سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے نا سودی کاروبار اکثر ہے بھی سامنے بیٹھا ہے کوئی بڑیرہ سودی کاروبار مولوی صاحب ہوتے پھر منڈے دے منڈا پائے ہوتے کم لے آگے نا بڑا لیول تے مولوی شاٹ مارے گا بڑی مٹھی لے آگے نا
फिर उन्हों भी पान उन्हों फिर उन्हों भी ना हार श्रृंगार ला के ना मसले नूं उल्ट पुलट करके डरदा सामने बैठा मेरे हाजी चौधरी वडेरा सरदार जे मैं मसला हक बयान किया सीधा इहदे ते हिट होएगी छुट्टी मेरी हो जाएगी। हज़रत साहब हक छुपांदा अल्लाह दा क़यामत वाले दिन मैं तेनों जहन्नम दियां लगामां पहना देवांगा। हक नहीं छुपाना हज़रत साहब डनके दी चोट मसला करया कर। हज़रत साहब कोई सामने बैठा है तो बैठा रहे। यकीन जानो मैं कदी नहीं सोचा मेरे सामने कौन बैठा है, मेरे सामने कौन बैठा है, जो बैठा बैठा रहे। हज़रत साहब मैं इन्हां दा मुहताज नहीं ते ना साडा दीन मुहताज, असी दीन दे मुहताज को असी इन्हां दे मुहताज नहीं ना साडा दीन मुहताज है बल्कि असी सारे किंदे मुहताज हाँ, असी सारे दीन दे मुहताज हाँ। यकीन जानो अल्लाह दे घर मैं सोने नबी दे मिंबर दे खड़ा एक दिन मैं नहीं वेख्या करके मेरे सामने आओ बैठा है। जे मैं मसला कीता ते मैनू ओ घिरा पा लेगा, मैनू ओ पुछ लेगा हज़रत साहब क्या रोटी मेरी तुहाडे कोल, क्या तुसी मेरा साह बंद कर लोगे? सुन लो जरा हक चुप। कई मौलवी बाकी मसलियां ते बड़ी लंब कड्डन। एक मैंने बंदे गल सुनाई एक थां ते ना मौलवी साहब एक थां एक जगह ते मौलवी साहब बड़ा मेरा मतलब है सोच ते गाइदा सी मौलवी काबू नहीं सी आंदा। उन्हें जनाब अल्लाह को थापड़ी थोपड़ी मारी उन्हें कोई 4 रुपये लाए मौलवी साहब। हुण ओह मौलवी साहब उन्होंने नारे मारता सी मिंबर देखो। हज़रत साहब सुन लो ध्यान नाल हक छुपाना हक दी गल जे मैं ठोक मसला कीता सामने बैठा अजरा सामने मेरे हाजी बैठा है ये दुकान ते बह के डंडी मारदा है। जे मैं हक बयान कीता ये मेरे घर महाना राशन करदा है, ये हाजी साहब जुम्मा पढ़ के मेरी 1000 मुठचे लांदा है, ये बंद हो जाएगा। सारा मजमा मेरे मुखालफ है, एक अल्लाह हाजी मेरा हमायती है ते मैं मंडे ते मंडा पा जा उतो आवाज आएगी तेरे ते मेरियां लानतां वसदियां पईयां ने। हक नहीं छुपाना जो मसला हो जाए डनके दी चोट बयान कर देना किसी नूं कौड़ा लगे या मिठा लगे वो बात की गल है। अल्लाह सानू हक की गल करन दी तौफीक देवे। उची आमीन कह छड्डो। मैं पिछे जे एक मसला जरा जुम्मा दी गल कर बैठा ओ बाबा जी फरीद साहब दे बारे ओ पुछो इन्हां कोलों इन्हां ओ किन्नियां लोगां ने मैनूं शाबाश हज़रत साहब जड़ी हक दी गल है ना हक दी ओ करनी चाहिए। अल्लाह सानू तौहीद परस्त बनावे। उच्ची आमीन आखो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो ध्यान नाल जरा बंदा कान खोल के सुन लो ध्यान नाल सुन लो जरा बंदा इहदे कोल ताकत है भी इहदे कोल पैसा है भी सारे शाम कोल च फ्लैक्सां लाई जांदा इहदा पैसा इन्ना डुलदा पिया नारे मारी जांदा दावतां कीती जांदा कदी फलाना MP आ रहा है फलाना MN आ रहे हैं फलाना सरदार आ रहे हैं फलां चौधरी आ रहे हैं फलां वडेरे आ रहे हैं पैसे ला सकता है। हज़रत साहब इहदे च पावर नहीं है टेलीफोन कर दें ये थानेों बंदा छड़वा भी लैंदा किसी नूं झूठा मुकदमा करा के ये फड़ा भी लैंदा सारे नूं वालां दे ने। इस दे बावजूद पैसा भी है ताकत भी है इहदे कोल कुव्वत भी है। इनू पता लग गया शाम कोट अंदर या फलां मुकाम ते बुराई वाला काम हो रहा है शराब बंदी पई उथे फलां थां ते कंजर खाना खुले हैं रोकदा नहीं टोकदा नहीं इहदे कोल ताकत भी है
चाहे तो रोक सकता अपना पैर रख के, उत्थे बुराई रोक सकता है ना, रोकता नहीं। और सारा कुछ कर जानदा है, उतों आवाज आंदी है मैं तेनों ताकतां दित्तियां, वेना पिया, मैं पैसा दिता वह भी वेना पिया, तू सारा कुछ कर सकना है। उधर फला फला थां ते बुराई दा अड्डा खुलिया, तेनों पता भी लग गया, नहीं रोकया नहीं रोकया, तेरे ते आसमान तो मेरिया लानतां वसदियां ने। सुन लो ध्यान दे नाल, जे पता लग जाए फला फला मुकाम ते, फला मुकाम ते बुराई हो रही, अड्डा जना दा खुले है, पता लग गया ताकत भी है भी, होने लड़ाई हो जाए इत्थे बाहर, सारा शाम कोट इकट्ठा कर लेना, बुराई वारी क्यों नहीं आंदा, होने तेरे कोल वडेरे आ जान, लखां दे लख ला देना, उधर क्यों नहीं लांदा, बुराई दा पता लग गया है, ताकत है वे, पावर है वे, 10 मुंडे ल जाके पैर मारे ते बुराई दा डांग ओ खिड़ सकना, पर जानता नहीं हो पिया, मैं नहीं पियांदा, सोना नबी आंदा जरा बुराई ना पता लग जाए, ताकत है वे, जान बुझ के बैठा है ना, एवें गल मली जांदा है, इहदे ते आसमान तो अल्लाह दियां लानतां, आसमान तो लानतां दे मी अल्लाह पा दिंदे ने। क्यों भी आ कई थावां ते ना कई शहरां च इवें हुंदा है कि नहीं, बुराई दा अड्डा उत्थे शराब बनन दी, उत्थे फलां कम फलां, क्यों नहीं मना कर दे, क्यों नहीं रोकते जरा साहब, ताकत है वे, सब तो मजबूत मोमन ओए, पैर जमा दे, बुराई हो रही है पैर जमा दे, जाके अपनिया ताकतां ला दे, बुराई रोक देवे, आसमान तो अल्लाह जिते रहमत दा मींह पा देंदे ने। अल्लाह सानू गुनाह रोकन दी अल्लाह तौफीक देवे, उच्ची आमीन कह छड्डो। हाँ जे नहीं ताकत, इन्नी ताकत नहीं वैसे रोकीए, फिर जुबान नाल ही कहो, क्यों भी जुबान नाल कहना सौखा है कि औखा है, भी कोई पैसा लगता है, जुबान नाल कहो, जाके रोको जुबान नाल, नहीं भाई जान ये काम मुनासिब नहीं, ये चंगा नहीं, ये काम छड़ दियो, जे ये आखिया भी जुबान नाल आखिया भी मामला उल्ट आवे ना, ते फिर हदीस पा के दिलों ही बुरा जानी जाओ, दिलों ही बुरा जानी आ गए बंदे, सानू की तुसी मैंने दसो ईमान नाल, शामकोट दे ऐस पिंड अंदर या ऐस इलाके कोई किते कोई बुराई हो रही होए, क्या थोड़े शामकोट च ऐसे बंदे नहीं हैं जिहड़े अंज करके पैर मारन और जोर देन ते ओ बुराई रुक जावे, क्या नहीं बंदे ऐसे हैं? तुम्हें ना बोलो तो अलग बात, साहब ना बोलो तो अलग बात, थोड़े शामकोट च क्या ऐसे बंदे सरमायादार नहीं हैं, ऐसे डेरेदार नहीं हैं, ऐसे वडेरे नहीं हैं, सब कुछ है वे। हजरत जी सुन लो ध्यान नाल, बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, जरा बुराई रोक देवे, जे नहीं मुंह नाल कह दियो, जे मुंह नाल आख्या फितना पैगा, ये मेरे पक्षी पैणगे, मैं माड़ा, ये मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करानगे, ते फिर हदीस पा के सोने नबी आखे है, चलो कम अज कम दिलों ही बुरा जानी जाओ। जरा ना सानू की, मेरी गल ध्यान नाल मसला सुन लो, सानू की उन्हें जाना आपकी कबर च, मैं जाना आपकी कबर च, आ कईयां दी 80-80 साल उम्र हो गई, जुबान तो ये बोल गया ही नहीं, सानू की उनकी आपकी कबर है, उन्हें उत्थे जवाब देना है, मैं आपकी कबर जवाब 80-80 साल का बाबा हो गया है, इको ही बोल है सानू की, उन्हें क्या सी सानू की, अल्लाह दा सोनिया मैं पहले बांदर ओ बनाए सन,
जिन्ना क्या सी सानू की मच्छी खांदे ने खान असी खाने हाँ जिहड़े खाणगे आपे भरनगे ओना क्या सी सानू की अल्लाह दा जिन्ना क्या सी ना सानू की मैं पहले बांदर भी ओही बनाए सन। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुसन बाजार दे कोलों दी लंघे शाह इस्माइल हुसन बाजार केड़ा जिथे दरवाजा दा मेन रोड ते गेड़े शाह इस्माइल ने वेख्या नौजवान लड़कियां नच रही ने हार श्रृंगार करके टप रही ने बुराई दा अड्डा खुले शाह साहब ने वेख्या लड़कियां नचदियां भी ने नाल ढोलकी बज रही है बदकारी दा अड्डा खोले शाह इस्माइल रोक गए नाम शाह साहब रोक गए नाम कुंडी खड़का दी डर भी आया लेकिन कह लगे मैं लोगों को डर के भी लोग की आखंगे मौलवी कंजर खाने गए जे मैं लोगों को डर के इन्हों वाद ना की ना अल्लाह क़यामत नूं पूछ लैगा। शाह इस्माइल मिंबरां ते तां बड़ियां बड़का मारदा रहे इस्माइल जलसियां ते तां बड़ियां बड़का मारदा रहे लेकिन इन्हां कंजरियां नूं वाद क्यों नहीं कीती रब नूं जवाब की देंगा। शाह इस्माइल ने जा कुंडी खड़काई ना हुसन बाजार दे इस दरवाजे दी इन्हां वेख्या नौजवान लड़कियां शर्म हया उतार के नच रही सन उन्हां वेख्या मौलवी किथे आ गए इत्थे मौलवी दा काम की इन्हां अगों मजाक उड़ाए ना। शाह इस्माइल कह लगे जिहड़ी गिड़ ते माई बिठाई सन ये कंजर खाने दे माई बैठाई सी सामने इन्हां कंजर खानियां ते जड़ियां माइयां बैठियां उन्होंने भी अल्लाह कोलों डरना चाहिए जिन्ना गुनाह सारियां लैन गियां इन्ना गुनाह कलिए दरवाजे ते पैन आलियां ये खिड़की परा लैन गियां ये आंदी मौलवी तू किवें आया। शाह जी फरमान लगे कह लगे किन्ने पैसे लैके ऐ नचदियां पईयां जी किन्ने पैसे लैके इत्थे तुसीं आपदा ईमान बेचदियां पईयां जी इन्हां आख्या इन्ने पैसे। शाह जी ने जेब च हाथ मारे जिन्हें उन्हां पैसे आखे ना उस तो ज्यादा पैसे कड्डे आ लै लो बयाना लै लो होर भी दे देंगा जरा 2-4 मिनट मेरी गल सुन लो मैं गल करनी चाहना ढोलकी बंद कर दियो मुँह लुका के एक बारी मेरी गल सुन लो तुहाडा ते मकसद पैसा ही पैसा मैं दे देना गल मेरी सुन लो ये सामने बह गई। शाह जी ने इन्हों सूरह नूर दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाइयां। शाह साहब ने सूरह नूर पढ़ी इन्हां लड़कियां दियां अखां च पानी आन लग पैना रो पईयां कह लगियां शाह साहब तुसां ते साडे कलेजे हला दिते ने शाह जी हुण साडे वास्ते की हुक्म है। शाह साहब आखिया पानी लियाओ इन्ना पानी लियांदा। शाह इस्माइल ने वुज़ू दा तरीका सिखा दिता इन्हों वुज़ू कराया सामने मुसल्लियां ते बिठा दिता ते शाह साहब ने आसमान वाले वेख के ठंडा सा खिंचया आख्या मौला मैं पैसे ला के मैं वाद करके इथों तक मैं मेहनत कर दी अगे दिल तो फिर दे शाह जी दी थोड़ी जी मेहनत करनी इन्हां सारिया निकाह कर लेना निकाह करके अपने आप ने घरां च चलियां गईयां। सब तो वड्डी कह लगी शाह साहब मेरे नाल ते किसे ना कहानी करना मैं की करा मैं भी बड़ी पापना। शाह साहब फरमान लगे तू एवें कर आ जा जेड़े घोड़े आप ही कह लगी शाह साहब
میں جانیاں جنہ گھوڑیاں دے بہ کے تسی اللہ دے راہ چ لڑ دیو انہاں گھوڑیاں نو میں کا کھوتر کھوتر کے پاواں گی تاکہ اللہ نو قیامت والے دن میں کہہ سکاں اللہ سونے نکاح دیتی عمر لانگ گئی سی اللہ میں تیرے سونے نبی دے یار اینا امتیاں دے گھوڑیاں دا اللہ کا کھوتر کھوتر کے لیاں دی رہیاں سن لو تے آننا جنی طاقت ہوئے نا شرمانا نہیں چاہی دا حضرت صاحب جے کتے نوجوان منڈے شراب پیندے ہونن جے کتے ساڑھے ورگا کوئی وڑ جائے مولوی انہوں جا کے سمجھا دینے تینہ منٹاں تو بعد پورے شام کوڑ جے مواتے پھر جان گے حافظ عبدالرحمن صاحب دا پتہ کرونا اے ادھر شراب والے کر جا رہے سن اے دان ٹولا ہونا ادھر مولوی کیوں جان دے حضرت صاحب سن لو نا جتھے برائی ہو رہی ہے انہوں روکیا کر جے نہ روکیں گا اللہ دیاں لانتاں سامان تو اس بندے تے بسنگیاں اور بندہ کونے سن لو دیان دے نال آج شام کوٹیاں اپنے دل و دماغ حاضر کر کے بہ جا اور بندہ کونے جن دے تے آسمان تو اللہ دیاں لانتاں واسدیاں نے اللہ دیاں لانتاں واسدیاں نے او بندہ کٹا پاپی کنہ سڑیاں مقدران والا ہے جن دے تے آسمان تو اللہ دیاں لانتاں واسدیاں نے اور بندہ کونے اکھاں میرے والے چک لو او بندہ جنہیں کسے پاکن جنہیں کسے نیک مرتے یا اللہ والی کسے نیک خاتون دیں انہیں توم تالا دیتیاں اے آندے رات میں بیکھے اے شام کوڑ دے اڈے والوں اے فلاں بی بی آ رہی سی نا انہیں برخہ پہنیاں سی میں آکھیں بیکھے اے رات ایتھوں فلانا بندہ رات ایتھوں لانگے گیا ہے نا انہیں مسلمان دن انہیں گناہ ویکھیا نہیں اے میں رات جان دیاں اے میں رات کھلیاں انہیں کسے مسلمان دے بارے انہیں کسے نیک دے بارے کل چل کی دینا سونے نبی آنکھیں جنہیں کسے دے توم تلا دیتینا انو اسی کوڑے مارے جان لمیاں پاکے انو اسی کوڑے مارے جان اے ہووے کون اللہ دے بندیاں تے توم تلا نالا اے ہووے کون اللہ دیاں بندیاں دے بارے ایویں بکواس کرنا لنگ حضرت جی سن لو او ساڈا رحمان اے تواڈے دل ہل جان گے او رحمان نو کنا پیار اپنے بندیاں دے نال انی محبت اللہ نو اپنے بندیاں دے نال حضرت صاحب بندہ کس ٹائم کسے دے بارے گل کر سکتا ہے ان اکھاں میرے والے چک لو بندہ کس ٹائم کدوں کسے دے بارے بندہ زبان کھول سکتا ہے جی اوتھے پردہ پائے تے او پردہ نا اس تو اگے پیچھے ایک گل کرے گا تے تم تانتے شمار ہو جائے گا اسی کوڑے مارے جان گے حضرت جی حدیث پاک چے نہ ہوئے میں ذمہ دار حضرت جی اکھاں میرے والے چک لو کسے بندے نو نیک خاتون اللہ والی کوئی عورت یا کوئی مرد انہوں ایک نہیں میرے والے ویکھنا ایک نہیں انہوں دو نہیں انہوں تین نہیں انہوں چار بندے جب تک چار بندے گواہی نہ دین چار بندے نہ کہن یار میں بھی ویکھے دوسرا کہہ یار میں بھی ویکھے تیسرا کہہ یار میں بھی ویکھے چوتھا کہہ یار میں بھی ویکھے جب تک چار بندے ایک گواہی نہ دین اونی دیر تکرا کسے مسلمان تے حد نہیں لگ سکتی نا اونی دیر کسے دے بارے گل نہیں کیتی جا سکتی اللہ نے کنے پردے پائے نے نہ چار بندے کٹھے ہون نہ چار بندے کٹھے ہون نہ اللہ پاک نو کنا پیار اپنے بندیاں دے نال اللہ نو کنی محبت اپنے بندے دے نال اللہ دا چار گواہ لیا کے پھر آکے زبان کھولی میرے بندے دے بارے ایک بھی ہوئے بندہ
بندہ پمیں موت بار ہوئے نا بندہ پمیں موت بار ہوئے کسی اللہ والے نو کسے نے آکھے یار میں فلاں بندے دے موویچوں اے تیرا گلا سونی ہے او بندہ بڑا موت بار ہے اللہ والا آندیں اوے موت بار گلا کیویں کر سکتا ہے نالے موت بار آکھی جاننا ہے نالے گلا آکھی جاننا ہے موت بار گلا کیویں کسے مسلمان دا کر سکتا ہے نا یہ سوال دے اللہ دا چار گوائیاں لے آؤ چار گوائیاں لے آکے سامنے پیش ہونا یہ چار گوائیاں نہ ہون تم شمار کی جائے گی اے مسلمان دے بارے بہتان شمار کیتا جائے گا جنہیں مسلمان دے بارے ہاتھ اٹھایا کسے دی بیٹی دے بارے جنہیں کسے دی بیوی دے بارے جے کسے دی بیوی او بیچاری مجبورن بازاروں کوئی سامان لین چلی جائے اے دریاں تے بہ کے بکواس کر دیں آندہ پیڑا جا برخاں پا کے اے سارا بازار کچھ دی پھر دیں او دکان تے اندر وڑ جان دیں اے پتہ نہیں او بیچاری کنی کنے کے اے زبان چلائی جاندہ ہے بکواس کی دی جاندہ ہے او تو آواز آن دیں او اے ظالمان ترے تے آسمان تو اللہ دیاں لانتاں پیاں وستیاں نہیں اینا گناہ کسے مسلمان دے بارے چھے انہوں تو مطلانا ہاں جب تک چار گواہ نہ کٹھے کیتے جان شام کوٹیا گل پلے بن لے جب تک چار گواہ پیش نہ ہو جان کوئی گل کرے تے رکھ کے منہ تے چاٹ ماری اوے بکواس بند کر ایتھوں چلا جان جا بکواس بند کر میرے شیخ مولانا عبدالخالق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آئیں اللہ سونیاں جتھے میرے شیخ لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دیں ان کر کے بیٹھے ہم ایک بندہ آگے آندہ اکھی مندر بیکھیا دسن لگا اے کنی سونیاں دسن لگا ایک بندہ آگے آندہ بابا جی کوئی گل سنی جائیں آکھیا نہیں او اللہ دے ولی مولانا شریف صاحب دے پارے کوئی بکواس کی تھی نا میرے شیخ صاحب دے کول انگر کے کھونڈی پئیں کھونڈی پھڑ کے پیچھوں چلائی وگائیں اٹھ جا بدبختہ توں کونیں مولوی شریف دے بارے گل کرنا لا حضرت صاحب کوئی بندہ بھی گل کریں انہوں چڑکان دے جب تک چار بندے گواہ نہ بنن اونی دیر تکرام اللہ نو کننا پیارے اپنے بندے دے نال اللہ نو کنی محبتیں اللہ کی میں آپ دے بندے دے اے پیا کجدائے اللہ کی میں پردے پیا پاندے اللہ نو پیاریں جدا کسے مسلمان مرتے کسے حاجی دے کسے نمازی دی بیٹی دے کسے حاجی صاحب تے آج کر کے تون تالا دیں دیں حاجی دے کرے میں بیکھیا کڑیاں وردیاں پئیاں سی میں بیکھیا میں اگوں لنگیاں میں راتوں لنگیاں رات دا ٹیمنگ فلانے حاجی کرو عورتاں باراں دیاں پئیاں سی اوہ ظالمہ بکواس بند کر لے اللہ دیاں لانتاں وسن گیاں اور شام کوٹیاں حضرت صاحب سنتے آن نال کئیاں بندیاں دیاں شیطان نے ڈیوٹیاں یہ لائیاں ہوندیاں رہیں اور ساری رات سون دے نہیں اور ساری رات اڈے تے چونکاں دے بازاراں چے ٹر دے پھر دے انہیں گائے نہ دیں مسلمان دیاں بیٹیاں تے ہون دی انہیں گاوائیں نہ دیاں حاجیاں تے ہون دیاں نے نگاہیں نہ دیاں مسلمانہ دے پتران تے ہون دیاں نے اور کدی آپ دے کروی جا کے چکر لا کے ویکھنا اگاں تے ہاتھ چکی پھرنے جنہیں کسے مسلمان تے نجید تومت لا دیتی ہاں جے تری شیطان نے ڈیوٹی لا دیتی لیا چار گواہ لیا کے سامنے پیش کر کے اس تو بعد گل کریں نہ چار گواہ لبن نہ مسلمان تے ہاتھ اٹھائیں اگلے بندے کونے جنہ تے آسمان تو اللہ دی لعنت واسطی ہے اور شام کوٹیاں سن لو تے آندے نال سونے نبی آکھیے لاڈلے نبی آکھیے سونے نبی دا فرمان جے سن لو جس بندے جس کسے مسلمان میں اے میں گل کرن لگا ایک باری متوجہ ہو جاؤ اس بندے تے اللہ دی لعنت واسطی جے جرا بندہ کسے مسلمان دی چوری کر لیندے
کئی شمسل ہداج جمعہ پڑھنا دینے کئی بیمان لانتاں دے مارے جتیاں چکن آنگے ڈوب کے مر جہاں لان دیا کتیا زلیلہ تیرو شرم نہیں آن دی ہر جمعے بچارے مسافر مہمان کوئی پیرو ننگا اونٹ اردہ جا رہا ہے جی کی مسئلہ ہے جتی چکی گی لانتا لے کے کر چلا گئے لانتیا لانتا دا مارے آن اللہ دا مہمان پتہ نہیں کتھو چل کے اے شمس الہدا چنگ تینوں شرم نہیں آئی جتی چکن لگے ہیں درجہ اللہ کولوں کئیاں کتیاں کمینہ ذلیل انسان ہر جمعے کامی کرتے ہیں اس تو چنگا تھی اتھے تو وجہیں ٹرک نال مر جان دو چنگا بدبختہ اگلے جمعے بچارے جمعہ پڑھنا آئے پتہ نہیں کتھو آپ سب آئے سے اور ٹنگیاں والے ہو رہے کی نا ادھر کتے کوئی پینڈ پتانگڑیاں ہو رہے کی نا بچارے باہر کھڑے بڑے پریشان میں باہر گیا تھی اونا ایک بندہ میں انہوں گال سنان لگا تے نال دا بندہ اندھا چپ چپ نہ حافظہ انہوں پریشان نہ کر میں کرنی سن لیا ایک کاندھے بھی نہ دسی پریشان ہونگے میں یار کی گالے حافظہ ہڑی موٹر سنگل چوری ہوگی شرم نہیں آن دی وجہ کسے ٹرک نال تینوں پھیٹی تے مرے کتیاں کتھو چلے ہیں تے کتھے کی لینا ہے وہ چارے دومیں کھڑے بار میں آکھیا سردار خالہ صاحب میں پانی تے پیاس لگی انہی میں ٹینشن آئی انہی میری گال کرنی ہو کندی موٹر سائیکل چوری ہوئی نا دوا نے ہاتھ مارا جیب جے کٹے پیسے بچے نو تو پانی لے کیا اسا نو پانی تو پہلا یار اے ساڑھے کو اللہ دے مہمان آن کتھو چل کو میں نو دسنا بھی چارے شرما رہے زن کر چوری موٹر سائیکل محل پال ہے ہر جمعے شکایتاں جتی چکی گئی حاجی سلیم صاحب کہن ڈے سن کہ الحمدللہ اسی یہ نہ پچھا کیتا ہے اسی یہ بد بخت کرو موٹر سائیکل لب لیا لب گئی یہ موٹر سائیکل الحمدللہ ہون جنہیں کم انہوں منع کیتا ہے سلیم صاحب نے کہ نانی زہر کرنا جنہیں آئندہ یہ کمینی حرکت کی تھی انشاءاللہ اسی ننگیاں سریام انہوں ننگیاں کران اے نام انہوں دکھ اسی انہیں سارے پریشان بچارے مسافر مہمان آئے شرمندہ آگے بچارے ڈاکٹر صاحب بار کھڑے نے تے نال دو بندے پیروں ننگے بار جان پہ پیروں ننگے گرمی کنی سی انہاں میں ترس پہ آوے قسم خدا دی انہاں دے پیراں والے وے کے یار گناہ کی نہ مہمانہ دا اوے شام کوٹیوں اردہ گرد تو آن والے ہو اوے سن لو یہ کام کرنا لے ہو جتیاں چوری کرنا لے ہو موٹر سائیکلاں چکنا لے ہو اللہ دی مخلوق نو پریشان کرنا لے ہو اوے کمینے ہو ذلیل ہو اوے کتیوں انسانوں سن لو تو اٹھے لو تو او ابو جال جنگا جرا اللہ دے مہمان آنتے ستو پہلا آنتا سی کل کسی نے پکھا مسیطوں لا لے حضرت صاحب ابو جال ستو پہلان دے اللہ دے مہمان نے تسی نہیں ستو پیا سکتے نہیں مسلمان نو ایتھے آئے نو پانی پلا سکتے ساڑھے ہوتے نہیں اے سی لا سکتے ساڑھے ہوتے نہیں ٹھنڈیاں ہواں پکھے لا سکتے اور ساڑھے مہمانہ دیاں جتیاں دے نہ چکو ڈر جو اللہ کو لوں بخاری دیا حدیث سن لو تے آنال بخاری دیا حدیث نبی علیہ السلام فرمایا جس بندے موٹر سائیکل تے پھر کوئی 40-50 ہزار دی ہونی جیسا جتی پھر بھی لو تے جتی پھر بھی لو تے کوئی 2000 دی کٹ کم از کم 2000 تے ہونی 3000 دی 500 دی چلو اس تو بھی 1000 دی لا لو
لیکن ایتھے بخاری دی حدیث سن لو، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان دا مرغی دا انڈا کسے نے چوری کر لیا، کنے دا انڈا آندا ہے؟ جن نے انڈا چوری کیتا مرغی دا، میں رب دا نبی دسی جاننا اندے تے آسمان تے اللہ دیاں لعنتاں نے تے فرشتیاں دیاں بھی لعنتاں نے۔ نہ چوری کریا کر، اے نہ گناہ چوری کرنا۔ سونے نبی نو پتہ لگا سونیا ایندا نام ہی فاطمہ، بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا اونچا قبیلہ ہے، ہاتھ کٹاں گے ساڑھے منہ تے کال کاملیاں جان گیاں۔ سرکار آکھیاں کال کاملی چلتے پاوینا، ایتھے میرے محمد دی بیٹی تو اچیت نہیں ہو سکتی نا، محمد دے خاندان تو اچا خاندان نہیں ہو سکتا۔ اے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ دے اچے شان تو اچیت نہیں جا سکتی نا، ایتھے میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی میں محمد ہوندے بھی ہاتھ کٹ کے سٹ دیندہ۔ حضرت جی جن نے چوری کی تھی کسے مسلمان بھی، کوئی بھی چوری کر لے چاہے جتی چک لیں، سن لو تیان نال جتی چک لیں، انشاءاللہ ممبر دے کھو کے کہہ رہے ہیں، باوضو کہہ رہے ہیں، قرآن سامنے پہ ہے، برملا کہہ رہے ہیں، جن نے جتیاں چکیاں شمس الہدا وچوں جاؤ میری بد دعا دے لگا، شاءاللہ اس بیمانوں ایتھے بھی جتیاں پہن، اللہ قبر چے بھی جتیاں پہن، معاشر دے میدان چے بھی جتیاں پہن، جرا اللہ دے مہمانوں پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب مزہ تے تائیں اوے مزہ تے تائیں، اے مہمان آئے نے ٹھنڈا پانی لے کے اتھے باہر کھو جا، ٹھنڈے پانی دیاں بوتلاں لے کے کھو جا، اے پانی پہلا مزہ تے تائیں۔ حضرت صاحب گرمیے اللہ دے مہمان نے پکھے ٹھنڈی حوالے پکھے لے آگے دے، اینا مہمانانوں تو مہمانہ دیاں جتیاں میں چوری کرن دے ہیں، پیروں ننگے بار جاؤ ڈر جو اللہ پاک دے کولوں، جنہیں کوئی چوری کی تھی سونا نبی آندے ایندے تے آسمان تو، اے بخاری دیا دین سے ایندے تے آسمان تو اللہ دیا لانتا وستیاں نے۔ حضرت جی کئی بندے نہ کئی بندے اللہ جانتا نہ اینا ایمان مضبوط ہوندہ ہے، اینا ایمان مضبوط ہوندہ ہے، نہ خرباں روپیاں تے بھی نہیں ایمان پھردا، ارباں روپیاں تے بھی نہیں ایمان پھردا۔ اللہ حضرت صاحب تے کئی ایسے تسی ویکھیا ہونا ہے فیس بک سے کئی بندے فیس بک تے لا دیں گے میں جا رہا سا ایک منو پرس ملے ہے اندے چے زیادہ پیسے نے جندے ہون 10 کے لے سکتے ہیں، کئی 10 دے پھر دے نے پائی تے کئی اللہ اللہ حضرت صاحب کئی لوگاں دیاں جتیاں لا کے چوری کرن کی لکھاں روپیے لے کے دسن پائی، اے کندیا مانتے لے لو کندیا مانتے لے لو، ہے اے بھی مسلمان ہیں، جتی چور بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اے اللہ دی رحمت دا مستحق بنی جاندہ ہے، وہ لانتاں لے کے لانتی بنی جاندہ ہے۔ اور بندہ کون ہے سن لو تیان نال، جندے تھے اللہ دی لانت واسدی، گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنہیں کسے مجرم نو کسے نے کوئی بندہ مار دیتا ہے، آندھ آجا میرے ڈرے تھے آجا نہیں پولیس آندھی پریشان نہ ہو آپ للیاں دے بالا آجا میرے والے، جنہیں جرم کیتا ہے مجرمیں اینوں پناہ دیں دے آدھی طاقت تے انہوں پناہ دیں دے بیجا ڈرے روٹی بھی دیاں گا پانی بھی دیاں گا، ویکھاں گا کون تیرے تے ہاتھ چک دے کون تینوں پھڑ دے، اتوں بعد آندھی مجرم چھپا کے بیٹھا ہے پناہ دیتی کھڑے تیرے تے آسمان تو اللہ لانتاں دا مین پائی جاندے،
लानतां लानतां आसमान तो अल्लाह लानतां दा मींह पाई जांदा है। हजरत जी होर बंदा कौन है? हजरत जी सुन लो ध्यान दे नाल। आ हुण ए मुंडे खुंडे हुण जरा मेरे वाले वेखना। सोने नबी आखे जेड़े नौजवान ए जेड़े मुंडे खुंडे नौजवान औरतां दी मुशाबत करदे ने जिवें औरतां दा लिबास इन्हां दी कोशिश असीं भी ओ यार लिबास पहनीए जिवें औरतां ने वाह रखे इवें भी वाह रखी जांदा है। जिवें औरतां पलकां बनांदियां ये भी पलकां बनाई जांदा है। जिवें औरतां काम करदियां ने औरतां वाले काम ये कीती जांदा है। इहदा मतलब है रब नाल नाराज पिया होंदा है या अल्लाह मैनू बंदा क्यों बनाया सी? अल्लाह मैं ते बुढ़ी बननी औरत बनदा मैनू शौक है। कई अपने वालां दे उत्ते पता नहीं स्प्रिंग पाए होणगे इहदे वर्गा कोई सोना मां ने जमना अपने आप नू औरतां दी मुशाबत करन दिया है। सोने नबी आखे जिन्हें औरतां दी मुशाबत कीती अल्लाह दा नबी दसी जाना दे ते आसमान तो अल्लाह लानतां दा मींह पाई जांदे ने। मेरिया मावां भैणां भी सुन लैन जिस औरत ने कई औरतां ना आपदे मुंह ते तिल बनवांदियां ने तिल बनावटी तिल जाके ना ये हुसन पियां वधांदियां माशाअल्लाह। ये हुसन वधाण लई तिल पिया बनदा है बड़ियां हुसीना हुसन वधाण लई ए दंदां च ना ये मैं कोलों नहीं पिया आंदा जे हदीस पास ए दंदां विच अल्लाह 1450 साल पहला साडे नबी दस गए। अल्लाह साडे नबी दस गए 1450 साल पहले साडा रहबर ते रहनुमा दस गया। जिन्हें आपदे चेहरे ते तिल बनवाया जिन्हें तिल बनवाया जिस लड़की ने बनवाया आपदे दंदां दे विच इन्हें खला बनाए दंदां नू जुदा जुदा कराई फिरदी हुसीना बन वास्ते उतों बाद आंदी जमीन ते पखंड बादियां करनी पई। तेरे ते अल्लाह सत्तां आसमानां दे फरिश्तियां नू आखे तुसीं भी लानतां पाओ। अल्लाह दा मैं आप भी लानतां पा रहा। अल्लाह जानदा है हाले लिस्ट पूरी मेरे सामने हदीसां दी अगर मैं सारे दसी जावां कम अज कम 2 घंटे होर लग सकते ने जिन्हां ते अल्लाह दी लानत वसदी। टाइम काफ़ी हो गया वक्त ने वफा नहीं की थी। जो कुछ मैं बयान किया है अल्लाह पहले मैनू ते फिर तुहानू अल्लाह अमल दी तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।